Hi guys, morning. Brunch. So we're so busy this morning, no? So I think we deserve to eat steak early in the morning. Kaya we're so busy. As in, we're so busy. This is so yum. So ang nagluto ani kay si Baby Dina. Si Baby Dina ang nagluto sa steak. Thank you for cooking the steak, my love. Siya po. Kay busy kayo ni. Dagan kayo magibuhat. Perfect, baby. Thank you. Okay. Oh, lami siya. Every time magluto. Lami siya. Every time magluto siya og steak. Lami good siya as in. Siya gud among palutoon permanente. Mashed potato with mozzarella. That's so perfect. Dugo-dugo pa. Dili mi ganahan og well done. Naa jud ang lasa sa dugo-dugo pa. Di ba, love? Yeah. Dagan kami bake to the as in. Daghan kayo og nag-reseller sa mo ang Chewy Dubai cookie. Daghan kayo nag-reseller sa mo ang cookies. I did not expect that, to be honest. May ako nagdahon ngot. Mag-reseller mo o mamalit mo. I just miss cooking lang and baking. Na baking di ay kayo. Taon ako wala ka bake-bake. Dili gahi ang steak ni Baby Dina. Dili siya tough. Yan ka?